Hello Bab Song, bahai tong bai. Tini cái kok chana ni sikang mone na semu sung siu. Tam ni baga mone na mo sung ke norok mama mone na hai chi. Abang norok no phunung nai norok video nai tong khang ke norok nok nai ang. Chare rok sung joto no busa kana rok ke siu na dukan thaka ang ke chare rok je chana hino abo ma chai ang ke chare rok kabu. Ang obo na sinang ngong ke na sinang o chare rok ma hai. Nge riwai rikang ke kha peng oi thang o chare. Nge tini hai no kaisa kok belai sana no musung khang norok bai share kana no musung kha. Norok sakang nai nai di video tarpor sung kok sala na ya da. Nge video nai kok sala nge tikisa interest man hai chi. Nge video nai nai di. গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি এবং সংবিধানের মোতাবেক যে কেউই মুখ্যমন্ত্রী অনিবার্য কারণ ডেমোক্রেসি ও গণতন্ত্র ও জনগণ যেন নির্বাচিত থেকে হলো কোনো মুখ্যমন্ত্রী কোনো আবহাওয়া মুখ্যমন্ত্রীর বাকে ওয়ান জিওমান নামনায় বাঙালি অঙ্গন নামনায় বা বজন জাতীয় নামনায় নেই কোনো জায়গা সুযোগ নেই এক নম্বর কক দ্বিতীয় কক ভাগ যে ডিটিএডিসি এলাকাও কোনো জাতীয় দল বা কোনো ন্যাশনাল পার্টির প্রবেশ খাই দিয়া আবো কোনো দিনও কম বসিনা হারমাইয়া কারণ আবো একটা অসাংবিধানিক শব্দ তিনি ছিলেন মহারাজ অংশ বা ত্রিপুরা পার্টি অংশ বড় ডেমোক্রেসি এবং মিনি কনস্টিটিউয়েন্স মানে তিনি সংবিধানও মানে নাই বরং যত কিছু দাবি দেওয়া হয়তো সংবিধানও মানিত আর ডেমোক্রেসিরও মানিত ভাষায় যে কোনো পার্টি নেই অধিকার তমু ন্যাশনাল পার্টি অংশ রিজনাল পার্টি অংশ যত যা যার পার্টি খাজানে অধিকার তমু আপন ভাবে এডিসিও রিজনাল পার্টি সিমিমা ক্লাইনা কোনদিনও সাংবিধানিক কমিমাইয়া আপনও তো কোন করে প্রতিবাদ জানাবো নিন্দা জানাবো Garo nugoi man khana norok abo engkai BJP ni GS Janojati Morcha ni General Secretary na BJP ni GS ঠিক আছে ga bosao ADCO chuno habia tauni bagai National Party ke ADCO haboi mai ang nani khali Ancholik Party simi ADC elaka tauni bagai tongnai bobakra okok samani rosawe mana nai chung abo mane mai ai so ang o koks khanawai ang jolia do ang masi mamuni kya betala khai tam nge chere hang tu ya da bo chere ro kok samani hai bobagra saka tam hinoi bini busarok no bini sengkrak rok no bini senarok no saka chung OTT ADC election gangke chung asuk strong mang nai jate chini nogo buike pai hapai mai ajat sung strong khama busanai chini ADC elakana sung rokhama khainai tamge tabuk chini tiprasani yago tongo phya buini yago phai sokpai kangge je borok সংবিধানিক ni kok sawo o borok tabuk triprana bhage chalogoi tongchung nugoi tongo tiprasani baga busuk joratoi wansuk tiprasani baga busu joratoi kaham khlai chung nugoi tongge da tini mungsasuk sana thangai no khali কেবেং যাগো খানা সনি মানে বরং ইচ্ছা কাই তো जों नुगै दङ हाया दा इनका आबहाय एडिसिनि बिसिंग उल्लुटपुट खायनाय बररक उथकाय दानारि बररक एडिसिनि बिसिंग हाबाय ता मानथुं तेबरक एडिसिनो शासन खलाय ता मानथुं आबोनि बागै बेराक काराक खाय मा बोजानाय स्ट्रं खाय मा बोजानाय होने बुबाग्रा सामानि गे तिनि ओ चिनि सार बिपिन बबु सुजराते बुजिखां सयमिया bobin busarong si kok kasaro sar bini busarong si bokok kasaro bini senarong si kok kasaro istrong ka basa di na sung buino habriya ne nge bo habriya hin sagana nung ma habriya man kokla tongman nin himot tong habdi abo গণতন্ত্র দেশ nini himot tong kai edisi elakao nung budba sabe pas khadita abo sebele nung try khaina dango chai tongna nango ngin arata aro kha koi na ne amon kok sikroi bele nungka bo chuna edisi elaka habiya na jungjolika jungkap ka belai muni kothong ja khang poila video nai puro haiche thik na norok bai baksa alliance tongbo jung chin busano bujogo bobin busano bujogo ta edisi elaka jung kya bana habiya noi genong asone himot tong kangke
नङासन हाबना मुसुंखाय दंखायखाय बुट पास खाय हाबदि आं एडिसिव हाबनानै ओंखायनो नना हायदा फायदे होनबुय हाब्रिनाय बानो न हा आबो सामाने नुता मासु सेरे रक चकलेट मा चेंगो खाखै माहिं दङ जा एडिसिव हाब्रि हेन सामानो आसु खा दुख नंजागा नङा बुबाग्रा चुना एडिसिव हाब्रि हेन सावबो कोनो नियम ना तो ओ कगनो तिसाइना देन साव ताम तिसाइना दं साबो ननो सायाबले ननो सायाबो अब बिन बसारं से साव बिन पार्टी नो सावता ननो साबाबो ननो सा एडिसि इलेक्शन कैंडिडेट दिदि पास खाया गना आसुक दि इंगे नुंचुं हाबनानै साइ दंले ननो हाबे आसुक दङ बायसि मिया भोट पास संगै सासुना नांगौ आइछि इंगे भोट पास खाय आसुक दिता बा ता अजो वाना बसिंजां को वाना जाव आइछि आमसु चराय हायके खाको यइदा कैंडिडेट दिदि हाबदि ता हाबदि या गाहामनानै खमता त दंना नागानले ओ फान कारे नु हाबदि ता एडिसिव जिति गाइसि नु एडिसि चालुं मनाय बिले गामनो साया सुबा बुजि आं दं खाता बायदि खाता कइदि अमर ताम खा कइ दं जेरे रखाय आसु कटमबा सेंगरि बाकम बाय लाचिया दा माइके खा कइ दं जेटा सांविधानिक नि कक सामाने जे संविधान न माने ओइ चलि खेंखा माहेंगला खामो हेनै नुंजा सामाने ओ कखैता ता सारि नर ओ संविधान न बुसु जराते नर मानि चलि अब सुं मनु कइ दङ सुं मनु कइ दङ आजि बयनो ये जे सुनलानि सगां नि जेनो वानसु कइ नायदि साव बुति संविधान चलि दं आ साजेसन जतन रिमान हायछि किन्तु निजि बाय थां खलाय दं के वानसुं नाया आ वाना मा सिंजा बर रक अब बुवाग्रा एडिसिव के बना हाबिया चुं एडिसिनो रखा मा खायना स्ट्रंग मांगनाय सामाने बोथाम सिंदु को नांजा प्रेस मीट खायलाय दं लाइक प्रेस मीट चुना हाब्रिया हिनो अब चुंमानि माया अब खबर मानसि तेगा कक्का खाना बोले चिने अनिमे सरतामसा सिंह साका आसुगैनो सिंहनि तालुकानि बिखुमु फुइनाय जामाका खानाका बु बुजि क गाहाम को बुजि नायदि ओ तिप्रा मथाका नम साका आसुगैनो नम तालुका बिखुमु फुइनानि बाय फुइजांनाय आइजे फुइजांनाय आबारनो आसु खादुको नांगै प्रेस मीट खायना नांगि आइजे बोले वाना मा सिंजा वाना जागो नरनो ताम सानानि माने कन्स्टिट्यूशन नि कखै नरक तास्ता सारि नरक आसनो कन्स्टिट्यूशन माने ओइ चलिनाय बर रकम गेंगाय तिनि एडिसि नि हयते गोबांमा बिल पास खायै रहरो राज्य सरकारना गभर्नर रिवो नरक अबनो बुरुंखाय खाब सुरो बय गुना बेसर दायदिनो ओ कागज यांगो थांगिया आबर की कन्स्टिट्यूशन हा आबर कन्स्टिट्यूशन दे कन्स्टिट्यूशन नि कक सानानि थांगांके नरक बाय थां ओ कन्स्टिट्यूशन मानि चलिदि जेटा टिडि एडिसि नि नांनाय सकनाय रक आसुगय जेटा बिल पास खाय रहमानि न ओ कागज नरक ताम खलाय जे कोनो बिल तिप्रासानि नर गवर्नर तो याफारिया ना ओ गवर्नर ना दिल्ली रहरो ना ताम खलायो नर आमाहिका तने रिबायो अब कन्स्टिट्यूशन खा अब नं ताबो आरो फाय कन्स्टिट्यूशन कक साइ दं बुआ शाबाश बेटा मन में लाडू फुटा अब खा कइछि तिति एडिसि मा हाबिया एनसि खा कइजा बुबाग्रा चना तिति एडिसि हाबिया न हा हिंगाय निनि ककनि मते हिंगाय बुबाग्रा ताव मा सासिनाय ओइ बरक फाइ दङ दौ बरक नबसुं मा हाबिनाय बरक नबसुं सीट मारिनाय बरक कैंडिडेट बुचाखाय बरन कैंडिडेट न हेल्प खायै चुबावय जों बुट दिवय गप्लाय खारै परनो एडिसि मा सुरनाय को ना हायदा हेन बुबाग्रा सासिनाय हायदा हेन सासिनाय गे बुबाग्रा ना मा सालायनाय त जों जतन पालखाय बुबाग्रा चिनि जीएस बिपिन सार जोंबो तिति एडिसि हाबनाय हिनो एडिसि इलेक्शन
ge borok je jaga candidate diwo chung chini public no chini buta rok no masa sinai borok no bu diwoi kuplai khai kanoi ya disiu asuk ridi nei buba grama pele nei ta hai adi ba ha buba gra abo samani no nungta wansuka noktam salai tongka obo je shobdo bo samani abo संवैधानिक ya वाह क्या विचार है यार सुन के बहुत अच्छा लगा मजा लगा नर वांसु नगर बैब्सो ओ वीडियो नय आं सगा मस मा मुनि जो हाइसे तलाय मा मुनि गाइसे तिनि तिप्रासा सीएम सानामना निमनि आबनो तुइ बसालायका आबनो साउटा बुबाग्रा जों तिप्रासा सीएम जों सानामनाय त्रिपुराओ तिति एडिसि बाद दिगा दे तिति एडिसि सिमि हाइसे पुरा त्रिपुराओ से कब्जा खायनानै ओ कक साउ बुबाग्रा बुझिखा नरने एलायंस पेलायंस गुलिमार अब तते को एक दिन गितो छुट्टी सिंह थाना है जेबो एलायंस पेलायंस बुझिखा दा बुबाग्रा ने ककनो बुझिसिदि कामका वासुं नादि ताम कक्सा बो एंगल कक्सा का बुबाग्रा अब बुझिखा गाय वानसुका गाय आ वानसुको नर तबो माइ प्रेस मिट खाले तो खाना है अब असंवैधानिक शब्द अमाय सामान्य चाहिए ककनो तिसाय नादि वाह kita kiri, ha? Kiri yang nable, kiri yang kita nanti saya tungsa, tam saya tong, nini party nung busu fan klaiman, nung fan klai di, titi edisi hamna saya tuk di, titi edisi ni borok tuh satu itu ya heka lamsok sungai norong aja, titi edisi ni, aku bawa titi edisi u fight kayak, tipramot hasi, goplay ngomong tipramot nanti titi edisi calon naik beli. Hingga ya kan tadi sini hai no, nor calu fasi di no, hingga borno mecen mana ni fan bu tondor orang sangat tonan akan oh fancin nor saran di, boro mahabya, CM saran na nih himar no pura bukau na lay hai press meet khalai tong lay ka awan nama sing cakoi, kok lila, hingga nor nai tong nai takuk te bukuk song, nor wansu ga nega di. ओ प्रेस मीट नो काम के खाना होय नरो वानसु गना गादे ताम कक सालाय दंका दले मुने नमो संगा कक यादा बो आंखा मुने सुका हाइसे पयला नै माने दिन न तामो साइ दं फेका बो नै बोबागरा कक सिमसि साको कक सामा बाइसे आसु खेतमा कुलि दंबाय खेदरनि ओ बुसकांनि न वानसु गय खेतमा कुलुय कनाय माहिं दंबाय खेनरो इंगे जदि सामुंगो डाइरेक्ट अखर कांखे अ जरा तामुं लाय न तेनि बोबागरा आईपीएफ तिरनबो कय दंगो बाक्सा का फाइट खानानी या आईपीएफ पे जो दे फाइट शॉप पे कहेंगे अब तामुं लाइन वांसु गनाय छिदि तिते एडिसि तो नर मालिया मंगला ना मंगला हां तिनि नर नि ओ विधानसभा आरोबो थांनाय आईपीएफ तिनि सिमु रिनाय कैंडिडेट तिप्रा मतान सिबो कैंडिडेट दिनाय आरोबो नर साथी चिनार हामना हिनो तिति एडिसि रो चिनार हामना हिनो आंचलिक पार्टी चिनार हामना हिनो अब जों मानि मैया हिना बो साइ दंदि मानि मैया खामानि मैया दंदि ता न माइचे थु दंदि मानि मैया फु गबाय समरो अब भिडियो नायै नर ता वानसु परनि कक सामार नर बाहाय वानसु साले आंगा वानसु को बेलाय खमनि गायसि बेलाय खमनि या आंगासु कक साना थांलिया अब कक साखाते मुनि कथा गोबां मा दं ने नरक बाय मालायनाय तेगासे भिडियो फाइ दं हायसे नरक गुरुंगै तंखाय नायाता तंदि ओ भिडियो बेलाय इंटरेस्टेड जिनि ताखुक परितुस बीजेपी नि आदं बनतुय जंखाय नहाय भिडियो मालायलायनाय हायदा गाहामबाय तामसु जरा गुरुंगै तंमानि बागै मालायनाय